Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For meeting 9, we are from group 8. I'm Aisyah Kamilia and my two other friends, Vina Idamato Silmi and also Norma Dwiyanti, on subject of discourse analysis and translation. We present translating cultural text. For the first slide will be presented by Vina. Vina, your time. Yes. Yeah. Okay. For the first, translation is rendering the meaning of a text into another language in the way that the author intended the text. Newmark, 1987. The main purpose of translation is reproducing message. Thus, a translator should not do anything else. Next. Translation itself fundamentally depends on the problem, principle, point of view, and purpose. In order to provide solution to the problem of translation, it alternates different viewpoints and way of thinking that lead to differences in terms such as fidelity, infidelity, then redeveloped into inadequacy in scope or functional theory, and then evolves into equivalence. In equivalence, which is absurd for mathematical terms. It then continues to the difference in understanding equivalence itself. Okay, next. Okay, I will continue. So culture has important role in translation. The factors often raise what so-called cultural unstability, which are influenced by different point of view, different mental set, and lack of equivalence. Jadi pada penerjemahan terkait budaya yang ada, terkadang ada bahasa-bahasa atau diksi yang tidak bisa diterjemahkan karena perbedaan pandangan, perbedaan mental set, dan tidak adanya persamaan. A translator also should be bilingual or multilingual, as well as bicultural or multicultural. The cultural obstacle has a massive influence on translation because not all terms have equivalence in other culture. Therefore, Nida and Tabor suggested that translators should to find closest and natural equivalence. For instance, the greeting like good night is commonly translated to be selamat malam in Indonesian. Okay, next, Newmark categorized 5 types of culture. A, ecology. It includes flora, fauna, winds, plains, hills, nature, landmark, etc. B, material, artifact. It includes food and drink, clothes, houses or buildings, and means of transportation. C, social culture. It relates to particular cultural events or rituals. D, political and social organization. It includes names of position in governance, organizations, traditions, religious terms and activities, concepts, art, occupation, and procedures in organization. E, gesture and custom or concept related to ecology, season, for instance, may have been part of Indonesian. Yet, Indonesia people
no two seasons only. Those are dry season and rainy season. The translation of Indonesian local spices from Indonesian to English, a translation criticism. Tabel daftar 7 terjemahan bumbu lokal Indonesia yang diakses dari situs http indonesiaeats.com. Glossary sebagai sumber data makalah ini yaitu yang pertama ada asam kandis, untuk TSA-nya tidak ada. Lalu yang kedua ada daun mangkokan, untuk TSA-nya tidak ada. Yang nomor 4 ada tauco, untuk TSA-nya salted fermented soya beans. Untuk nomor 5 terasi, TSA-nya dried shrimp pads. Untuk nomor 6 daun salam, untuk TSA-nya Indonesian bay leaf. Untuk nomor 7 andaliman, TSA-nya Batak peppercorn. Ya, jadi penjelasannya, translation tersebut menggunakan prosedur transferensi. Jadi prosedur transferensi adalah prosedur penerjemahan dengan penggunaan kata TSU dalam TSA sebagai pinjaman karena tidak ada unsur yang sepadan dalam TSA. Terdapat 3 data yang dapat diterjemahkan dengan menggunakan prosedur ini. Data nomor 1 ada asam kandis. Untuk memperoleh terjemahan yang sepadan, terjemahan asam kandis dapat menggunakan prosedur transferensi. Asam kandis dapat tetap dipertahankan ke dalam bahasa Inggris, tetapi penerjemah sebaiknya menambahkan penjelasan mengenai bumbu masakan ini kepada pembaca teks, yaitu dengan catatan kaki. Data yang kedua ada asam galubur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, galubur adalah pohon mangga hutan. Buahnya berwarna merah kekuning-kuningan, dipakai untuk mengasami gulai. Dengan karakteristik dan kegunaan asam galubur yang sama seperti asam kandis, penerjemah telah menerjemahkan asam galubur menggunakan prosedur transferensi. Data nomor 3 ada daun mangkokan. Mangkokan atau daun mangkokan adalah tumbuhan hias, pekarangan, dan tanaman obat yang relatif populer di Nusantara. Namanya mengacu pada bentuk daunnya yang melengkung serupa mangkok. Jadi asam kandis, asam galubur, dan daun mangkok tidak perlu diterjemahkan ke dalam TSA. Tetapi catatan kaki perlu sebagai informasi tambahan agar pembaca dapat memahami bentuk dan karakteristik bumbu. For the source language text, Asam Kandis, the target language text is Asam Kandis is dried sour mangosteen that are used as a cooking spice substitute for lemons. And then Asam Galubur. Asam Galubur is dried sour galubur that are used as cooking spice also, and it substitute the lemons also. And the last source language text that we found is Daun Mangkokan in target language text, Daun Mangkokan, or mentioned as Polisia scutellaria in Latin. It lives for cooking that shape like ball. Okay, here is a butter chicken recipe. The ingredients, the examples, the ingredients, 500 grams skinless, boneless chicken thighs. And for the marinade, 1 lemon juice, 1 tablespoon ground cumin, 2 tablespoons of paprika or pepper, 1 until 2 tablespoons of hot chili powder. And the last one is
for the marination is 200 gram of natural yogurt. The example that you see in this butter chicken, for the viewers, you can read the ingredients also for the curry. It needs vegetable oils, large onion chopped, and so on. Later, the how to make or the side dish will be continued by Norma. You still mute your microphone, I think. Oh, oke. Kak, maaf Kak. Halo? Ya. Kayaknya dari tadi nggak ada suaranya aku ya? Ada. Ada. Oh gitu. Baru Terus yang ini aja. Oh, ini dilanjut atau gimana? Iya, silakan. Oke. Butter chicken, the side dish to serve optional, cooked basmati rice, non-bread, mango chutney or lime pickle, fresh coriander, lime wedges. Butter chicken, how first, in a medium bowl, mix all the marinade ingredients with some seasoning. Chop the chicken into bite-sized pieces and toss with the marinade. Cover it and chill in the fridge for the first hour or overnight. Second, in large heavy saucepan, the oil, add the onion, garlic, green chili, ginger, and some seasoning. Fry on medium heat for 10 minutes or until soft. Third, add the spices with the tomato puree. Cook for about 2 minutes until the fragrance changes. Then add stock and marinate chicken. Cook for 15 minutes, then and any remaining marinade left in the bowl. Simmer for 5 minutes, then sprinkle with the toast almonds. Serve with rice, naan bread, chutney, coriander, and lime wedges if you prefer. Oke, saya lanjutkan. Jadi di sini ada terjemahannya. Itu cara membuat ayam mentega. Yang pertama, dalam waktu sedang, campur semua bahan yang telah dimarinasi dengan beberapa bumbu. Cacah ayam menjadi potongan-potongan kecil dan aduk dengan bumbu marinasi. Tutup dan diamkan di kulkas selama 1 jam atau semalaman. Yang kedua, di dalam panci besar dan berat, panaskan minyak. Tambahkan bawang bombay, bawang putih, cabai hijau, jahe, dan beberapa bumbu. Goreng dengan api sedang, panaskan selama 10 menit atau sampai lunak. Yang ketiga, ada tambahkan rempah-rempah dengan pure tomat. Masak selama 2 menit lagi sampai harum. Lalu masukkan kaldu dan ayam yang telah dimarinasi. Masak selama 15 menit, lalu tambahkan sisa bumbu marinasi yang tersisa di mangkuk. Didihkan selama 5 menit, lalu taburi dengan almond panggang. Sajikan dengan nasi, roti naan, saus mangga, ketumbar, dan jeruk nipis irisan, jika Anda suka. Next. Nah, jadi di sini ada terjemahan per katanya. Yang pertama ada skinless boneless chicken thighs, artinya paha ayam tanpa kulit dan tulang. Yang kedua ada 1 lemon juice, artinya 1 lemon diperas. Selanjutnya ada 2 tablespoon ground cumin, artinya 2 sendok teh jinten tanah. Selanjutnya ada 2 tablespoon paprika, atau 2 sendok teh paprika. Selanjutnya ada 1 until 2 tablespoon hot chili powder, atau 1 sampai 2 sendok teh bubuk cabai. Selanjutnya ada 200
gram natural yogurt atau 200 gram yogurt alami. Selanjutnya ada 2 tablespoon vegetable oil, artinya 2 sendok makan minyak sayur. Selanjutnya ada 1 large onion chop, artinya 1 buah bombay besar dicincang. Oh ya, the next target sumbernya 3 garlic cloves crush itu 3 siung bawang putih yang dihaluskan, 1 green chili deseeded and finely chopped, optional, 1 cabai hijau dibuang bijinya dan cincang. Ini pilihan saja. Kemudian thumb size paste ginger grated, jahe seukuran ibu jari yang diparutkan, 1 tablespoon garam masala, 1 sendok teh garam masala. Iya. And then 2 tablespoon of ground fenugreek, itu adalah 2 sendok teh kelabat. 3 tablespoon tomato puree, 3 sendok makan puree tomat. 300 milliliters chicken stock, 300 ml kaldu ayam, 50 gram flake almonds toasted, 50 gram almond cincang yang dipanggang. Oke, target sumber berikutnya cooked basmati rice, nasi basmati matang, naan bread atau roti naan khas dari India, Bangladesh, Pakistan, kemudian mango chutney or lime pickle, chutney mangga atau saus mangga, dan acar jeruk nipis, kemudian ada fresh coriander, daun ketumbar segar, dan yang terakhir ada lime wedges atau irisan jeruk nipis. Baik, untuk selanjutnya ada short linguistic and target linguistics. Yang pertama ada garam masala. Garam masala kind of salt that came from Basala region. Lalu yang kedua ada basmati rice, nasi basmati, kind of rice that came from basmati region. Lalu yang nomor 3 ada naan bread, ada roti naan, a kind of bread that came from naan region. Lalu yang keempat ada mango chutney, chutney mangga, an Indian sauce that consists of ginger, mustard seeds, garlic, and red chili pepper flakes, then mixed with slices of mango. Nah, untuk contoh yang keduanya kita ambil yaitu rawon. Bahan-bahannya ada 600 gram daging sapi agak berlemak atau sandung lamur, lalu ada 2 liter air, ada 2 lembar daun salam, 3 batang serai memarkan, 3 cm lengkuas memarkan, 3 lembar daun jeruk, 5 sendok makan minyak untuk penumis. Untuk bumbu halusnya, siapkan 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 4 buah cabai merah, itu opsional saja, bisa dipakai, bisa tidak. Lalu ada 2 butir kemiri, 1 sendok teh ketumbar, 3 buah keluak tua, kukus ambil isinya. Lalu ada 2 cm jahe, 3 cm kunyit, 1 sendok teh terasi matang, dan 2 sendok teh garam. Iya, dan pelengkapnya ada 2 tangkai daun bawang diiris, 100 gram toge pendek atau toge soto, 2 butir telur asin, kerupuk udang, dan sambal. Nah, untuk cara membuatnya, yang pertama ada masak daging dengan api kecil, yang kedua masukkan daun salam, serai, lengkuas, dan daun jeruk sampai daging empuk dan matang. Yang ketiga ada angkat daging lalu potong kecil-kecil. Selanjutnya saring rebusan air daging, sisihkan bersama irisan daging. Selanjutnya haluskan semua bumbu halus, tumis sampai berbau harum. Lalu angkat, lalu masukkan ke dalam kaldu daging.
Ya, untuk rawon tahapan berikutnya sesuai dengan apa yang ada di sumber yang kami dapat, masak dengan api kecil sampai mendidih kembali, kemudian cicipi apakah rasanya sudah pas, masukkan daun bawang yang sudah dipotong, didihkan sebentar, tuang rawon ke dalam mangkuk, taburkan tauge pendek di atasnya, sajikan bersama nasi hangat, telur asin, dan sambal. Oke. This is the translation for rawon, how to cook. Cook the meat on low heat. The second step is put the bay leaf, lemongrass, galangal, lime leaves until the meat is tender and cooked. And then the third step is remove the meat and cut into small pieces. And then the fourth step, it's you have to strain the meat from the boiled water and then set aside. And the fifth step, green all the spices, stir fry until it smells nice. The sixth step, remove the green spices and then put it into the meat broth. Okay, next, the 7, cook on low heat until it boils again. 8, check the taste, is it proper enough? 9, put inside the chopped spring onion, simmer it. 10, pour rawon into a bowl, sprinkle chopped beans, sprouts on top, and 11, serve with warm rice, salted egg, and chili sauce. Dan di sini ada penjelasan untuk TSU dan TSA-nya. Yang pertama, ada 600 gram daging sapi agak berlemak atau sandung lamur. Untuk TSA-nya, 600 gram fatty meat beef or beef briquettes. Nomor 2-nya ada 2 liter air. Untuk TSA-nya 2 liters of water. Nomor 3-nya ada 2 lembar daun salam. Untuk TSA-nya 2 pieces of bay leaves. Nomor 4-nya ada 3 batang serai memarkang. Untuk TSA-nya 2 pieces of smashed lemongrass. Untuk nomor 5-nya ada 3 lembar daun jeruk. Untuk TSA-nya 3 pieces of 3 pieces of lime leaves. Nomor 6-nya ada 5 sendok makan minyak untuk menumis. TSA-nya 5 tablespoons of cooking oil to saute. Nomor 7-nya ada 5 siung bawang merah. Untuk TSA-nya 5 cloves of shallot. Nomor 8-nya ada 3 siung bawang putih. Untuk TSA-nya 3 cloves of garlic. Selanjutnya ada 4 buah cabai merah opsional. Terjemahannya 4 pieces of red chili optional. Selanjutnya 2 butir kemiri. TSA-nya 2 pieces of candle nuts. Ada 1 sendok teh ketumbar. 1 teaspoon of coriander. 3 buah keluak tua, kukus, ambil isinya. 3 pieces of keluak fruit or Pangium nuts, take the flesh. Ada 2 cm jahe, 2 cm of ginger. Selanjutnya ada 3 cm kunyit, TSA-nya 3 cm of turmeric. Selanjutnya ada 1 sendok teh terasi matang. Terjemahannya 1 teaspoon of cooked shrimp paste. Selanjutnya ada 2 sendok teh garam. TSA-nya 2 teaspoons of salt. Selanjutnya ada 2 tangkai daun bawang diiris. TSA-nya 2 pieces of slices leek. Selanjutnya 100 gram toge pendek atau toge soto. TSA-nya ada 100 gram of short bean sprout. Selanjutnya 2 butir telur asin. Terjemahannya 2 pieces of salted egg. Ada kerupuk udang, shrimp crackers. And then sambal, TSA-nya chili sauce.
Yeah, the conclusion for this paper and presentation is that a variety of different approaches in cultural translation have been discussed in the relation of the cultural implications, and it is necessary to understand those approaches to keep in mind about inevitability of translation loss when the text and culture bound. Jadi kalau pada translasi atau penerjemahan itu ada pertidaksamaan karena yang diterjemahkan terkait dengan aturan budaya. Kemudian considering the nature of the text and the similarities between the ideal of source text ST and TL or the language text or target text readers, an important aspect is to determine how much missing background information should be provided by the translators. And then using the methods above, and then it has been recognized in order to preserve specific cultural references, certain additions to be brought to the target language or target text. Nah, jadi equivalence yang dinamis, kemudian pengetahuan tambahan dari translator, juga elemen lain yang dibutuhkan pada penerjemahan sebagai pengetahuan tambahan dari translator merupakan hal yang penting. So that's it, sekian dari kelompok 8. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.